Hi, everyone. Today is November 14th, and we are almost about basically halfway through the challenge this month and basically halfway through the month after these first 2 weeks. And today we're talking a little bit about kind of how can we make the world a better place? How can we make it a little happier? Kind of reflecting on recent things, divisions and things. Just what can we each do individually to kind of make this a better place? I think most of the time it does come down to individual decisions, efforts, gestures that we can do to kind of think about others, not just ourselves. So let's get started. Hola a todos, hoy es el día número 14 en el reto para noviembre. Estamos hablando de cosas que podemos hacer para hacer que el mundo sea un poco más feliz, un poco mejor, y cuáles son como las decisiones o los esfuerzos que podemos hacer. Yo creo que muchas cosas pueden empezar con sí mismo, en la casa, si con familias, de dedicar tiempo a los hijos, estar con ellos, y esa nueva generación puede tener nuevos hábitos, nuevos puntos de vista, y ellos pueden como tomar hábitos que vuelvan costumbre, y puede ser difícil cambiar rutinas, hábitos, creencias, pensamientos de los adultos, pero todo se puede cambiar. A veces la gente no quiere separarse de sus creencias. Puede ser difícil a veces. Pero yo creo que vale la pena hacer cosas para que para vivir un poco más feliz, un poco más en paz, y abiertos al diálogo con los demás, y estar al escuchar a los demás, y no siempre enfocarse en lo que uno quiere, pero hay como un equilibrio para que la gente se pone de acuerdo. Eso es todo, yo creo, por el momento. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14e jour du défi en novembre. Et là, on est en train de parler de ce que nous pouvons faire chacun pour rendre le monde un petit peu plus heureux, plus content. Et je crois que ça peut commencer avec tout le monde, un par un, de faire un petit geste, de faire une décision, de faire un effort, de penser aux autres et au bonheur de tout le monde. Je crois qu'il y a un pays, le Bhoutan, qui s'occupe du bonheur du pays. Je crois que j'ai lu ça dans un livre il n'y a pas longtemps, et
je crois que c'est assez important, le, le bonheur de tout le monde et que les besoins sont satisfaits. Je crois qu'au niveau de chaque personne, on peut chaque jour essayer de faire quelque chose qui est gentil pour les autres. Je sais qu'il y a des endroits pour prendre un café où on achète un deuxième café et ça peut être pour un inconnu. Il y a des petits gestes comme ça. Et on ne sait jamais quand on aura besoin d'un petit geste. Donc, si on ne pense pas toute la journée à nous-mêmes, mais de savoir que si tout le monde fait un petit peu pour les autres, je crois que ça aide. Hallo an alle, heute ist der 14. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über was können wir machen für machen der Welt ein bisschen mehr glücklich. Ich denke, dass jeden Person kann etwas zu machen für andere Leute. Und es beginnt zu Hause. Das ist sehr wichtig. Und zum Beispiel, ich denke, dass die Kinder können etwas Neues beginnen und das kann helfen für der Welt. Wir können denken an andere Leute und zum Beispiel, wenn kaufen wir ein Kaffee, vielleicht wir können 2 Kaffee kaufen und andere ist für andere Leute, wie wir kennen nicht. Wir können die Tür öffnen für andere Leute. Jetzt mit Covid, das ist vielleicht nicht so gute Idee, aber die Idee ist helfen andere Leute und denken an andere. Ich denke, das ist sehr wichtig, glücklich sein und Optimismus und denken an, wie können wir die Welt zu bessern. Ja, das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 14 e parliamo un po' di come fare che il mondo sia un po' più felice. Penso che è molto importante che ogni persona fa una cosa per aiutare altre persone. Non penso che è buona idea che solo pensiamo a noi e non altre gente. Per esempio, nel caffè
possiamo comprare un caffè per altre persone. Possiamo insegnare ai figli buoni abiti e questo può essere una cosa nuova e questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня 14-й день из челленджа, и мы говорим немного о как делать, что мир счастливее. Не знаю, как сказать это. И думаю, что это очень возможно начинать в дома. И когда я делаю что-нибудь с моими детьми, мы можем что-нибудь новое делать вместе. И иногда это можно это будет новый habit, возможно будет быть вместе и думать, что у них есть вещи, которые они хотят, у них нужен. И когда мы думаем немного о разных людей, это помогает, что мы не только думаем о нас, но мы можем думать о разных людей. Так, думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.